Shalom. Hai semua. So guys, Hai. Hai. Hai semua. selamat tahun baru. Pada semua warga Shalom. Apapun yang sudah terjadi pada tahun ini, Kita terus-menerus meletakkan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Mari kita terus bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terus kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Jaga kesehatan. Kepada semua warga Shalom, dimanapun Anda berada. Happy New Year. selamat mengurus. Happy New Year. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua. Tuhan berkati kita semua. Wish you all the best and Happy New Year 2021. Shalom, Happy New Year, selamat tahun baru. Mari kita terus puji dan sembah Dia as we step into 2021. Haleluya, mari kita puji dan sembah Dia. Amin. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya
buat hadirat Tuhan. Biar Tuhan membimbing kita masuk ke tahun baru ini. Terima kasih kepada Tuhan yang terus setia bersama setiap kita di sini. Mari kita sembah Dia. Kami sembah-Mu Tuhan, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Bersama-Mu Tuhan kami melangkah ke tahun yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus membawa kami bersama Tuhan. Thank you Lord. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Shalom kepada kita semua. Saya mewakili ahli komite pelajar BM Shalom mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Semoga kasih Allah akan terus kita rasakan hari-hari ini. Kita berdoa khususnya kepada semua komite pelajar yang ada untuk sentiasa dilindungi oleh Tuhan, sentiasa diberkati oleh Tuhan, bahkan semakin setia melayani Tuhan walaupun menghadapi norma-norma yang baru saat ini. Kita berdoa agar hikmat Allah bahkan kasih Allah akan terus dirasakan untuk semua komite pelajar yang ada, dan satu waktu jika kita bisa bertemu sekali lagi, kita akan semakin gairah untuk melayani pekerjaan Tuhan yang ada di hadapan kita. Kita tetap juga berdoa untuk rakan-rakan yang ada di sekeliling kita, dan kita berdoa buat jemaat yang ada di BM Shalom untuk sentiasa dilindungi dan dikuatkan Tuhan untuk menghadapi hari ke depan ini bersama, sehingga satu waktu kita bisa menjadi berkat kepada orang di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat tahun baru 2021. This message yang saya mau sampaikan, kita melangkah ke tahun 2021 adalah melangkah dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Enter the year 2021 with God present and His guidance. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami dapat beribadah melalui kebaktian ini Tuhan. Kami berdoa dimanapun anak-anakmu yang berada pada saat ini, be at home or wherever they are. Lord, we pray that your presence be with us and you speak to us, Lord. Clear vision and direction to move on into this new year. In Jesus' name we pray. Amen. Selalunya, every year, we are blessed with two special gifts. Untuk Christmas kita dihadiahkan, for me is the greatest gift from God, because it's the gift of Jesus Christ, the Son of God. It's a gift of life, it's a gift of hope, it's a gift of love. Itu adalah pemberian damai sejahtera. Kesimpulannya adalah kalau kita menerima arti ataupun Christmas yang sebenarnya, kita akan membawakan pemulihan dalam hidup kita, pemulihan perhubungan kita dengan Tuhan, pemulihan secara pribadi, personally, secara pribadi. For the past 2 week, saya sangat diberkati dengan sukacita daripada Tuhan, and then I experienced the restoration, pemulihan secara rohani, dan itu membawa pemulihan bagi fizikal saya dan membawa pemulihan bagi minda dan aesthetic overall. I praise God for that. So, the first gift is the gift of Christmas, pemberian yang terbesar, yang sangat bermakna bagi hidup kita. Yang kedua is the gift of the year 2021. You know there are 365 days, 365 hari yang Tuhan berikan kepada saya dan Anda untuk tahun baru ini. So what you do with the 365 days in God blessing will be a greatest gift. And for sure, dalam kita melangkah ke tahun 2021 ini, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius bab 3 ayat 1, ini amaran yang Tuhan berikan. I believe this is only for us for this year. Dikatakan di sini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. In English, but mark this, there will be trouble time in the last days. Apa yang kamu dapati adalah there's a lot of corruption, there will be a lot of deception, a lot of wicked things happen. So
So be ready for the year 2021. Oleh sebab itu, kita sangat memerlukan penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan dalam kita melangkah ke tahun 2021. So pertama adalah hadirat Tuhan, the presence of God with us. Dilihat dalam Yesaya 41 ayat 10. Ini satu ayat, this is very encouraging verse for me and for all of us. Yesaya 41 ayat 10. Mengatakan di sini, jangan takut sebab aku di sini Tuhan Allah, menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. In English, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. This is missing in the BM. BM mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dalam Inggrisnya, aku akan mengangkat engkau dengan tangan kananku yang kudus, my righteous right hand. So itu adalah jaminan Tuhan. Jangan takut, karena Dia menyertai kita. Jangan bimbang, do not be dismayed. Why am your God? Tuhan adalah He's our God, Dia adalah Tuhan kita. Dan Dia akan memberi kekuatan. I will strengthen you and help you. Kalau kamu perhati dengan baik, every word in this verse is a promise. Okay, a promise of God present. Janji Tuhan menyertai. Janji Tuhan untuk dismay, kecewa kan? Okay, and then there will be a lot of discouraging experience throughout 2021. Broken relationship. I hope that the boyfriend tinggalkan girlfriend or girlfriend tinggalkan boyfriend. Hope not happen. Stay true until the end. Kita menanti ada yang buka tirai 2021. It's a great joy for Shalom. 2020 telah ditutupkan oleh Joshua dan Susan. Okay. So whatever, don't be dismayed. God is with you. And when you feel you're weak, dan Tuhan Dia akan memberi kekuatan. I like the last part. Bahasa Inggrisnya, I will uphold you with my righteous right hand. So, tangan Tuhan menjanjikan pertolongan. That's the right thing have to do with us. So, itu adalah janji Tuhan. Nama Yesus dibagi Emmanuel, Allah menyertai kita. And then, kalau kita lihat dalam John, Yohanes 1, ayat 1, 2, dan 14. Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So firman ini make into a context ya. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 2. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini ayat 14. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Let me read to you in English this verse 14. It's very very meaningful. Dia kata dalam ayat 14, the word became flesh and make his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. So tadi dalam ayat 1 dan 2 mengatakan firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and He was with God from in the beginning. So that's where Jesus was. Dan dalam ayat 14 itu, that firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara kita, to dwell among us. In the original word is membuat kemah di tengah-tengah kemah kita. Orang dulu bukan tinggal di bungalow, di terrace house seperti sekarang. Pada masa itu, orang diam di dalam kemah. So God make His tent in between our tent. So that's very comforting. Okay. So the context here is Tuhan datang mau bersama dengan kita. That's the point. Emmanuel. So penyertaan Tuhan itu is more God make the effort to be with us, not us with God sebenarnya. Okay, God making effort to come and to be with us.
So kita harus bangga dengan itu. What you need to do for this first point is, if you want God present in your life, surrender your life unto Him fully. Kalau kamu belum percaya dan menyerahkan hidup pada Yesus, this is the time. Serahkan hidupmu sepenuh pada Yesus. Kalau kamu have not really surrender your life for the guidance of God in you, this is time. Di akhirnya nanti kita akan ambil masa untuk berdoa. So itu mengenai penyertaan Tuhan. God, seperti yang saya kata tadi, God make all the effort want to be with you. Okay, for the ladies, you are His special daughter. For the men, you are His special son. One thing you have to know, God have no children, grandchildren or great-grandchildren. We all carry the status, His son and daughter. The closeness that we can be with God. So that's the first point I want to say. Jangan melangkah ke tahun 2021 tanpa penyertaan Tuhan. Karena amaran dalam 2 Timotius 3:1 tadi, there be terrible time ahead of us. We enter into 2021 with COVID-19 problem. And one, you don't know what is on top of that. That is global problem. There will be personal problem, family problem. But God with us, do not fear, as He said in Isaiah 41, ayat 10. So now, after God present, we need His guidance. I like the song, All the Way My Savior Lead Me. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Dan lagu itu dikarangkan oleh Rosby. Rosby dia lahir sejak buta sejak lahir. You Google and read her biography. There's one time dia disuruh untuk menghadiri satu kebaktian penyembuhan. Dia kata, Rosby, why don't you attend this healing crusade? Who knows God will touch you and open your eyes. Dia kata, I don't want. God had purpose for me to be born blind. Tuhan ada maksud untuk saya dilahir buta. And I want to stay through it. Supaya waktu di surga nanti mata saya akan dibuka. And the first person that I can see with my eyes is Jesus Christ. Longing to see the face of Jesus. I bite blindly. But the song say, all the way my Savior lead me. For I know what is before me because the Lord lead me. Go and check Google the lyric. Very meaningful. Okay. So apa yang kita perlu adalah God present and His guidance. I'm a father of 2 sons. Ada masa I bring my son when they are below 5. That's crucial time. I can be with them, but I may not guide them. Meaning that let them do what they want. I allow them to do that when it's in safe place. But kalau dalam keadaan yang bahaya, I need to hold their hand so that they will not go far from me. So Tuhan juga, kita perlukan Tuhan dalam keadaan itu. Yesaya 9 ayat 6, kamu hafal ayat ini kan? It's our Christmas verse, not us, but this should be the message and the verse for Christmas. For unto us, untuk kita seorang anak telah dilahirkan, untuk kita seorang putra telah diberikan. Nama pemberitaan ada di atas bahunya, nama dia disebut orang, penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. So, let's just take that first title. Tuhan itu adalah penasihat yang ajaib, wonderful counselor. So I encourage you, when you're confused, seek guidance from this wonderful counselor, Jesus Christ. When you're down, when you're lost in life, in work, in study, you just quickly say, Jesus, you are my wonderful counselor, help me. I'm sure He will help you. So Tuhan pimpin kita. I put 4 here. First and foremost, He's my and our wonderful counselor. Tuhan adalah penasihat kita yang ajaib. Tuhan pimpin kita with these 4 ways. Satu adalah Tuhan pimpin kita dengan firman-Nya, His word. You tahu ya, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. So, if you want the guidance of God, you have to go back to His word. Read the word of God. I believe there's certain times, specific verse of God that's on fire in your heart.
and take hold of that verse. That's God speaking to you through His word. Sometimes orang khotbah, kamu ada perkataan, kata-kata dari firman Tuhan tu yang it's become life that time. Hold on to it. So that's my first point on God's guidance. He will guide me through the Word of God. So I need to read the Word of God, meditate on it, and obedient to His Word. Yang kedua, God guide us through His Holy Spirit melalui Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Okay. Spiritual life is spiritual thing lah. So you need Spirit, Holy Spirit to guide you to enter into spiritual thing. That's my conclusion to it. Kehidupan rohani itu adalah hal rohani. Dan kita perlukan Roh Kudus itu menolong kita untuk melangkah kepada perkara rohani yang Tuhan sediakan. Dan apapun, peranan Roh Kudus adalah untuk memimpin kita, melindungi kita dan menjaga kita, terutamanya minda kita. Yohanes 14 ayat 26. Ini Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Peranan Roh Kudus di sini adalah mengajar dan mengingatkan apa yang Yesus telah ajar. Whatsoever, kalau kamu keliru, if you're confused in certain stage of your life, when you're confused, when you're down, you don't know what to do, either in work, study, on any daily thing, you're black out. You just pray, Holy Spirit help me. Through my experience, He will. And then yang ketiga, cara Tuhan memimpin kita is through your prayer and the answer to your prayer. Jeremiah 33 ayat 3 mengatakan, berserulah padaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. I like the English, Jeremiah 33 verse 3. It says here, call to me and I will answer you. Okay, it's a promise. Kamu berseru pada dia, kamu berdoa kepada dia, dia kata saya akan menjawab engkau. Dan seterusnya dia kata, and tell you great and unsearchable thing that you do not know. Memberitahu kamu perkara-perkara yang besar yang tak kau pahami. So what I mean here, if you pray, God will guide you and lead you through answer prayer. And then yang keempat, God will guide us through people. Okay. Amsal bab 13 ayat 20, Proverbs 13:20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal akan menjadi bebal. In the English it say, he who walk with the wise grows wise, but a companion of fool suffer harm. You have a choice to choose who you want to be friend with. Kamu ada hak untuk memilih pada siapa kamu mau berkawan. If you want to be my friend, be prepared to like fishing, gardening, apalagi pelihara ayam. You will be doing what I'm doing. And if you choose a friend who mind game, you'll be 24 hours mind game. So your friend influence you. But on top of this, lebih daripada ini, when you need something, you pray, God send me someone to help me. Lately, kebelakangan ini, I'm so blessed with that. Ada yang saya mau buat, ada yang saya perlukan, tapi saya tak tahu bagaimana melakukannya, dari mana saya dapatnya. Tuhan hantar orang untuk menolong saya. So God answers us and guide us through people that He sent to you. So be wise. Kalau ada orang yang datang pada kamu, say something to you, be wise to hear and to receive. If what He say is in regard to what you need. Okay. So that's how God guide us. He guide us through the word, firman Tuhan. Tuhan pimpin kita melalui firman-Nya, Roh Kudus-Nya, doa kita, dan orang yang Tuhan utuskan bagi kita. Okay. So untuk kita berjalan di dalam penyertaan Tuhan dan pimpinannya, one thing you need is obedient.
Obedient to God, to His word. Obedient lah. Ikut apa yang Tuhan mau kita lakukan. When God called me into full time, I just finished my Form 5. The calling is very clear. It's not rebellion, but it's a bit of, I put my own timing. From my Form 5 until I entered my Bible college, it took me 5 years. I almost rebellion juga, saya mau tinggalkan panggilan Tuhan itu. Next time I say my testimony. But that's one of the most struggle time. Pergumulan yang, it's very struggle time, challenging to say yes or no to what God called. So young people, I want to tell this. If God called you into something, it's for your best. Just surrender. If God asks you to surrender something, just surrender. It's for your best. Because He's the loving Father who knows what is best for you. So, if you want God present to be with you, if you want to have God guided in you, you need to be obedient to Him. Obedient to His word, obedient in your prayer and worship as well. Okay, so let me close with this warning. Ini kesimpulannya, terakhirnya. Satu yang memutuskan hadirat Tuhan dan memutuskan bimbingan Tuhan dalam hidup kita adalah perkara ini. 1 Yohanes bab 2 ayat 15. Okay, dia kata ini, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amen. I like the English. It says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Listen to this. For everything in the world, the craving of sinful nature. Apa bahasa Inggris BM-nya ayat 16 tu? The craving of sinful nature. Sebab semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Oh, not so strong. The craving of sinful nature. Keinginan daging yang penuh berdosa itu. Okay. The lust of eyes. Sin enter our mind through the eyes and flow into the heart and lead to action. So mata kita perlu dikawal. And the boasting of what he has and does. Be careful of what you achieve, that it be for the glory of God. Orang di dunia ini mereka sombong dengan kekayaan mereka, dengan apa yang mereka dapat. Karena kesombongan itu mereka lupa Tuhan. Come not from the Father and from the world. So ini perkara dunia yang membahayakan. Keinginan daging yang inginkan melakukan dosa. Mata yang what they say here dalam Englishnya, the lust of the eye of his eyes. The lust apa ayat 17? Keinginan mata. This way the BM is not too strong. The lust of the sinful eyes. Okay, dan kesombongan karena kejayaan. Ini yang di dunia yang membahayakan. So, we are in the world, we are not of the world. And the world become very wicked. Dunia ini, through COVID-19, apa yang my conviction is that this world is not a safe place. Kita hidup dalam ketakutan. But with God present, we can turn ketakutan itu kepada secure place. I just heard the news from my relative came from Miri. Pada awal COVID-19 di Miri kehabisan beras, and there was panic among the people in Miri, where to get food. So it's very unsecure world. That's why we need God. But my warning is, don't be influenced by the wicked thing of this world.
and that wicked thing come to us as simple in what you have in the palm. Okay, I've seen and I'm seen. I love my phone, but at the same time, I hate it if it destroy me. And I hate to see young people, bukan benci lah, geram. See young people sit hours and their eyes focus on this. It waste their time, destroy their mind, destroy their attention. I think this is the most effective mean yang iblis merusakkan, guna untuk merusakkan generasi muda. Bukan muda saja. It's cross generation, young to all. Next time go deeper into it. But the world lead us to destruction. Jesus come lead us to into restoration. Amen. So let's enter this year with kepastian Tuhan bersama dengan saya, dan saya perlu pimpinanmu Tuhan untuk melangkah seterusnya. Maybe we end with sing our song, then kita berdoa. Pray for yourself, pray for your family, pray for your work. Let God present be with you. Okay, kita nyanyi lagu ini, nanti kita ambil masa untuk berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Mari kita ambil masa untuk berdoa. Ini hari pertama untuk tahun 2021. As I say, Tuhan beri kita hadiah 365 hari. This is God gift for you. 365 days. Let's start right. Start your life right with God. Kalau kamu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatmu, where you are,
just invite Jesus into your heart. And kalau sebelum ini, there's this istilah kekeringan rohani. If you experience spiritual dryness, it's very dangerous for you to enter 2021 with that dryness. That spiritual sour come on you. Jangan melangkah ke tahun 2021 dengan kekeringan rohani itu. If it is because of sin, ask God for forgiveness. Biar Anda melangkah ke tahun 2021 dengan kesegaran rohani yang baru. God will touch you and refresh you. Mari kita berdoa. Where you are, wherever you are, pray. Surrender your life unto Him. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan telah memberi kami hadiah Christmas, hadiah yang terbaik yang sangat istimewa, Yesus Kristus, yang memberi kami hidup, pengharapan, pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk the double blessing, Lord, the blessing of New Year 2021, untuk 365 hari yang Tuhan hadiahkan pada saya, pada kami. Lord, we know untuk tahun 2021 ini, you plan the best for us. But we also know the enemy, the evil one, plan something they want to destroy us. So we need your presence. Kami perlu penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu Tuhan. Untuk masuk ke tahun ini dengan pertolongan penyertaan-Mu. Untuk tujuan menggenapi apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Lord, whatever plan the evil one, they want to steal, to destroy and kill us. Right now, we rebuke it in the name of Jesus Christ. We pray for restoration, pemulihan Tuhan. Because Jesus come to give life, life in full. Let us, biar kami sepanjang tahun ini mengalami kepenuhan hidup di dalam Engkau. Berkati setiap pribadi, berkati keluarga kami, berkati Lord the Church, Shalom Family. Bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Happy New Year. God bless. Hope students will come back to the church and we meet here. God bless you.